Basdang ngi pen pau ke jing singu ya blai ya ke jing don rengkat bai ke jing ya lam chung oi ki pot baro ki sngi ki bala let no shaden ngi ai ngu ya blai bangi yo ke ne ka por ba dor ya ka bangi yo ban shekri u ha ke ne ka por lengba ke ne ka online service ngi pdang sobha ke ne ka por ya baro ke no shimbenta kham tam ya nong kren ya ka bangi yo sngi ke tin ke chung blai bat ha ke ju ka por Yang subhaya pi barok ki prabanget ki badon hagi yang gisam ne hangno ni khot subhaya pi shakane ke shekri jungi ya ka bangiyo ban shekri lang yo blai langba kane ke online service idon hagane tayo jong jing rekhe ya ga yudwik bat ga yud sande ni singo kemen shibun bangiyo e kane ga lat e ban shekri yo blai wat pedeng kane ke por ke ba e ka bangidon Ni dwai, bat ngi scam ubleu ni lam ye gajing shekri jungi hagane ka puan. Ka ktin ka jong blei na ka sam ka jong debit kalanong ka bashi spa ka dekhot ka badangkong ba ar ka ong to ye kan ut sngut tanat yo try pi ka prate baro to shekri yo try da ka jing kemen to wan hakmat jong u da ka jing ruai. Shwa bangel shaprang ye kan ka jing shekri in pendam ha ka jing dwai. Ida me ka ban ai ngu eme ablay ha ka bakum ka ne ka por nengkong e ka jing alam jome ki por baro ki sngi ki bla let no shedin jongi ni ai ngu eme kan rat ba mem sham ino ingi ha pedeng ki lenti yat ki ba e ki ba kalan ki ba ngi de ban yat melong ka sti me alam yangi me yada ingi number buan ki nong shon ba ki nong sniu ai ngu e ne ka por ba ko dor ablay ki ban pli ki ne ka lat ya ka bang yo ban shekri ya me dua ya kecing dor ringkat jome ya ki benta baro ke bangin sapendam kham tami khbor na ke tin jome bagalong kecing kerku yangi bad ya ki bios ngeu ya ka to shashkor ya kecing dua ji kunrat ha ke por ya ki rengkang chung ki babun to ma kine baro inde dua yi pan kerpan ha ke kerteng ke ba em ke chome trai banok sispa jing Jesus Christ amen ngasumba ban khod e mis mimi silinda kamdet ba in sobha ya ban pen pule pen sngoy ne ke tin ke chong blai bat ban yalam ha ke ching duai Hashwa ban duai le besnga ba shashkor kendiat na ketin ke chong blai ya ke bangi la ban sham na ke gospel Matthias kan nong ke bat way ngan shim ke khot ke bat way ki ketin ki ba ong kum ne uji su te ulaya tu ulo ong haki shisha nga ong hapi lada pidon ke jinget bat Pim siu atatin, pin omle, tang kata, ya kebala le, ya uta uding dumbur. Henry, lada pin ong, ha une ulumru, long balarat no, bat balano ru, sha kaduriau, on sale kumta. Bat ya ki baro, kat kiba, pin pan, ha kajing duai, da kebanget, pin priang. Beri kerku ya kini kentin bersengau anak por dari pendam hajung duai. Kok pa jungi ubah beneng ngidam ke ban aingu ablay kini kepor kum ki khun ki be et ki jong mi ngi wan kiu pok yeng ke bakut ke bakan tangtam ke jong mi ban syakri ban yaro ban pendan burom ba kerteng ke jong mi ablay bi et leng ba kan ke jing rakhi jongi ya kan ke yudwek ha kan ke por able bien namar kata able ngisanya ba mehi medoran kat bat ngi bat kham tam able bien nayalam ya ka society ke jongi syaprang bat chakmat lengba ki kam ki bangi tre ken ko pa bien bat kham tam able bien metep bahagi ne ki sngi ki bangi ementa ki long chisha ki sngi ki badap tang ki jing elba ki jing em ka jongi ken ko pa bien namar kata able don lem hasenda ka jing ken ko pa bien bak kham tam kum ki samla ki batlot bor ken ko pa bien ni don kam chisha ya kata ka jinget ke bas kham ha ka jing em ka jongi kum ki khun samla ken ko pa bien bak kham tam able bien kum ba ka them jong yut sande ka ne snam ka long ka jinget namar kata able ai ba kum ki khun samla jong kasinat hi baroken bangin long ki briu ki bdon kata ka jinget ha ka jing em ka jingi ka baman la khasngi khnang ba kita ki bor jong bomman kinum la ban yale ha ka jing em ka jingi ken ko pa bien ba kham taman ki sngi bangi em menta
kisngi kibdap tang kijing lambaga jing kajing ken ko pa bien ham tam able bi habang yo mat ya kan jing pang ha kan negari bat kajat ben riuhi barok kawe ken ko pa bien namar kata able ngi don kam kata ka mensem ban shanya ban nget ban IT hame ken ko pa bien namar kata able ngi long ki bru betlot bor namar kata ngi don kam kajing nget ban shanya ban le kat kum kamon ka jong me ha ka jing ka jongi ka baman la khasi ken ko pa bien bat kham tam ha ni ko por ka bangi don menta ablei ngadu wai nam ta inong kren iban sa sam ka khubor ka ten ka jong me ken ko pa ai bri ten ki bangi sngew ha ni ko por kin la ban jong sa ha po ki dot nut ka jongi bat kham tam ablei bien kin ya don ru bat kito ki basnga bat basha skor ya ka ken ko pa bien namar kata ablengi shanya bat ngi buti ya me ya ka jing sakri ka jongi brang sa ken ko pa bien shim badap yang pat ka sakri ka jong me ne ko por ha ka teng tra ngi jisu ngi pan ngi dam amen ai ko blai ya mis linda kam den ya bala pen sngo ngi ya ka ktin ka jong blai bat ban bu ha ka jing duai te ublen ker ko ya pi Hagane kapor in your snow part ekajing ruai bakar pang lan special number na Miss Hilary Shisha kamden but Miss Lucy Mary kamden Jinget u abra
shibun imis pilari shisha kamdet bat imis lusi meri kamdet ki bala pensngaw ya ke cingruai ka bakerpang ka bakren shapang ka cinget jong Abraham de kuble shibun ublen kerkuyapi penang san hak jishakri na ka banta ka buram ka jong uble de ne ka por ngin po sha ka banta ban singap ya ka ktin ka jong uble ni don hang ne pastor jongi pastor ba e jongi pastor NW Marsing dan khot sisen don ni ba in Korean nen sam ya ka ktin ka jong uble hakane ka por hakabat sedang nga penpau gajing sungu ya uble na ka banta kane ka por ka bangidon hakane ka por ka pamenta kerpang ia kasi society balang Presbyterian Sokar kabadon napo jong ka nongklu matan presbytery hapo jong ka ribhoy Presbyterian Synod ka jongi nga aingu ya ublay baklem da don kano kajing pentut ngila ia ka bani kandu kumni ublay unang kerkuyengi bad hakani ka por kum ka society balang Presbyterian Sokar kala senya enga bani sami ka ketin ka jong ublay hapdeng jong pi ki prabangeng ki biadon hakani ka por ka pamenta aingu ya ublay lam sisya bat kumta haswa ya ka bangingin po ya ka kubo na ka ketin ka jong ublay ngin pendem swa ka jing du tuai ko ublay ko pa jing ubah peneng aingu ya me hakani ka por ya ka ba mela kerku kerpang yengi bangela banya shem bantai kene ka duan jong ka jing syakri ya me aublay hapdeng kene ka sngi ki bangidon mentak kamta makane ka snem ka bangidon ka bala penlong sisya ka jing pentut haka bangi miyo agalat ban syakri lai lu ka kerteng ka jong me haka bala wan kene ka klam covid khat khandai ndrengi aingu ya me ablay pamela pli kene ka lat bangi yo ya ka banya te banya slok ka burom ka jingu kalong tang ya me namar kata to yalam ya kene ka por ka bangi ngidon ini slok ni ka ketin ka jong me aublay ke baro ya ki bangin sapen mi kin long lama ka kubor ka ketin ka jong me sengawi ka jingkerpan ka burom ngi Aisyah me haka karteng utrai jisungipan amen ka kubor ka mga kwa banyalam jimut haka ni ka por ka pamenta kalong ka kubor nakaketin ka jong ublay ka baong ka jingay klem ka jingle kalong ka bayam faith without actions is dead kabalasteng nung rim nakasiti Shaw Jacob kalanong ka baar kadakot ka bakat niyaw bat ar punriw kiktin ki baong kumne kum taru kata ka jingeg lada klem ka jingle kalong ka bayab haladehi namar kum bakamet klem ka mensim kalong ka bayab kum taru kata ka jingeg klem ka jingle kalong ka bayab keng kini kiktin la krenda u Jacob syapang ka jingeg bakat rei lembat ki jingle paro Ukren yekine haki Israel ki badon ha Jerusalem bat syabar jong katakan nong ba Jerusalem balada ki ong ba ki long ki bangay hinrei kimdon ka jingle kata ka jinge jong ki kalong ka bayab haka Bible ngisem badon riungut ki Jacob ubanengkong u Jacob ukun u Isak bat ka Rebeka ubaar u deu Jacob ukun u Matan ukpa u Joseph mystery ubalai u Jacob ukun u Sebidi ubasau u Jacob ukun u Alpayos ubasan u Jacob u Hemen u Juda bat u Bahenriu u deu Jacob para u Jesus Christ ubalong u kli jong kabalang ha Jerusalem ya kabangila aban Shem kam ki apostol kadala nong gadkot kabaar hadu kat mieu kaya tu ya kata kane kasiti u Jacob latho da u Jacob uba yade si parabat utrai be e jongi u Jesus Christ ubalong u bishop jong kabalang ha Jerusalem hakasnem saupusan hadinu Christ ha ki khat arjat ki khun Israel ki bayak sakma ha Jerusalem bat syabar jongka kin long ki banget bat kata ka jingai kan pau de ki ktin bat ki kam ha ka ba ki syakri bat le ya ka mon ka jong ublay
balada kim don ka jingle kata ka jinge jongki ka long ka bayap kum ta ka kubor ka kwa banilam jimut kum mangalaong ka long ka jinge klem ka jingle ka long ka bayap. Faith without actions is dead. Ka jinge ka tin jinge ka kampau haka testament ka batmai haka balatho ya ka haka tin grit pistis kum ka noun bad pisteo kum ka verb ka jimut kalong believe ngej tros shanya hope kermen ya kane ka jinge labatai bha ya ka haka siti che ke hebrew kalanong kaban khatwe kad khot kaban kongru ka yathu kumne ka ong ti ka jinge kalong ka jing saus kem ye kita ki ke bangi kermen kata ka jing tunju ye kita ki bom yo i labatai ru ya ka hakane kalanong syapang kata ka jinge ka jong abel bau kinya ye ka jing aingu hau blai ka jinge ka jong enok ba unom yo i ka jingyam ka jinge ka jong noah bau tau ya ka yingling ka jinge ka jong abraham bau kongu yo blai ka jinge jong isak bau kurku yo jacob badu iso ka jinge ka jong jacob bau kurku ki kun ki jong u ka jinge ka jong joseph balari pen im yo na ka jingyam ka jinge ka Jacobet ka kami ka jong Moses bakal ripen im yo Moses ka jinge Moses bau yalam ki kun Israel na Egypt ban le syakanan bada ka jinge jongki la pen ngobaha yo blei ladangin pej haga testament ka batmai la kren kambun sin ya ka jinge kum ka jing shanya ya kata la kren na ka kitab ki proverb kalenong ka balai ka kot ka san ka ong ti ka jinge hau trai da ka do nut baro bat wat shenya ha ka jing syempang kata ka jinge ka shenya bat ka kermen ye ki bom yo i ngiken mau yo noah bau blai ula ong ya uban shna ye ka yingling namar bau blai un sa penslei ye ka ne ka pertei da ka ki priu ki badon kata kapor kim syem langet ya kata namar wa kim pat jiu i menu ya ka jing penslei ka jong ublei ya ka ne ka pertei namar kata kim syem nget hinreu noa ulanget baun sayo i habau noa ula shnai ka yingling ublei ula penslei sisai ka pertei da ka bad ula penlai im ya u bad ka ying borokawei ka jinge kam de ka bangila tip lupa kum ka bangingi ong la syai ka de ka sngiu trai bat ka long sisya kum ta ka sngiu trai la syai ka de ka sineng kong ka long sisya ka sngineng kong bat kum ta ter henrei ka tin ka jong blai ka yathu ba kata ka jinge ka long syapang kita ki bangim yo i kak tinu blai ka ong korin ka baar lenung ka basa dukot ka bakat pra ka ong habangim kmi shu ha kita ki ru ya kita ki bayo i henre ya kita ki ru ki bom yo i namar kita ki ba ki yo i ki long tang shibet henre kita ki bom yo i ki long bom jukut ken ka jinge ka dei ka jing shanya bat ai tilut tang hau blei habang ye kendu i ka jing ha ka bangi ki briu ngim la ban le bat hau blei ki long ki bala utrai jisu ulong lukas lenong ka bakat pra kot ka ba arpunieu ong ki bamla bat ubriu ki long ki bala bat ublei kum tangi dei ban nge hau blei upa ublei ukun bat ublei umensim bukoy ya kaneu jisu la pensyai da ka baong yones kasalonong dekat ka baneng kong uang tonget pi hau blei tonget hanaru ladang ngelanget bat ngela pediang yau jisu hagadonu jongi kata ngilong ki banget hau ka jinget bat ka jingle
kalong ka ba im shwa bangin poi sya ka jingai klem ka jingle kalong ka bayak ngine pai kendiat akan ka por bani slok sya phang ka jingai bat ka jingle ka ba im ka jingai ka ba sisya kalong lem bat ki kam ki ba pau om tang de ki tin hinre de ki kam kita ki bangai hau blei ki long ki briu ki ba kongu ki ba IT bat ki ba le ia ka hukum ka jong blei ngiken mau no mar kata yo Abraham ubriu bangai hau blei haba blei ula ong hu ban mi nakari ki ur bat khaldi ula kongu ban le sya kata kari kanan barhaba blei ula tenju ka jingai ka jongu da ka bola pha kanya ya lau khun balak marwei jongu ubakar tengu isak wa Abraham ula kongu ia kata bat syuaban peniap yau tau khun jongu lawanu angelu trai badula ong to wat bu ila kakti hau tau samla lumne wale ru mau naba mentanga tip kein bemeting burom yau blei haba mem shemla bat no wat yau khun marwei jong me nanga Genesis arpo ala nong kaban kal nong arpo ala nong khot ka bakhat ar ka ya thu ya kata ublei uyo I ka jinge jongu ula penmi pli dau langsomo ban kenya hakajaka jong uisak ki prabange bai hau trai habangi langet ya ublei ngi kongu ngi I ban le ya kanu ko hukum Jisu loong Yonis kat salonong dekot ka bakatsan lada pi yanga to sumari ki hukum jonga ki banget hau blei kimla ban len ya kata ka jinget ka badon haki walada ki kendu ya ke jing ki bakrau kat noru ngiken mau ya kata ka jing sisya ya ki banget hau blei ya ki yau Daniel bat ki lok ke jongu haba ki don hari Babylon nengkong lapen kela kerteng yaki yau Daniel lakhot bel te Shesar yau Hanania lakhot Ushedrak yau Mishael lakhot Mishak bat yau Asaria lakhot Abednego Henry ke jinget jongki om Shemla ban pen kela laten ju ke jinget jong Ushedrak Mishak bat Abednego bakin mane ya ka durblei hamadan maduran Henry kim shemane ya ka lakem yaki bala bret yaki hakala warding Henry kim shem ing lane kim shem ya kumjuru yau Daniel latenju ka jingai jongu baun mane yau sim Darius Henry shem la mane bat khot karpat ya ka kerteng jongu kumta yau Daniel lakem bat la bret ye uha krem kising kim shem la pen mensau ye u ngis ngau thu namar kata bakata ka jinget bat ka jingle jong ki lok ke jong u Daniel ka pen im ye ki na kalawarding bat yau Daniel ru la pen im na krem kising upol ulang nget bat ulayalap ya ka gospel u Jesus Christ bakata ka jinget ka bau yalap kala penlong ya uban seu kurdit lada umyu ban yalap ya ka gospel kum tau ong kumni kurdit yanga lada ngam yalap ya ka gospel korin ka banengkong kendai dekot ka bakan riu barulo ongru ngam seu leran ya ka gospel na bakalong ka bur ublei ya ka ban penim ya wei po wei ubanget Rom iwei kan riu ong ba om don bala ban penyeklat na kata ka jinget ban na kata ka jingit yau Jesus Christ ubu ia ka jingkeli bat ujubab ubu ia ka jingkeli ong bala ban penyeklat no yangi na kata ka jingit ka jong Christ kalanot lane ka sipa lane ka jing lengkut lane ka jingma lane ka wailam kamla keng ban penyeklat Rom pralanong rekod kebakat ar layatu ia kata dehalor kene ka jinget ban ka jingle ka ba udon ukloi ban im ukloi ru ban yap naka bentau Chris
Namar katau ong yang kaban im kalong ukres bat ya kaban yap kalong kajing mentoy keng ngila ban keli ki prabangej balai baki bangej kinut ban IT la kajong kajing im kadau kalong baki don kajing kermen kidon kajing kermen ban yu ya kajing im ka babom jikut hadin baki la lek no na kane ka pertai Utrai Jisu la keren ia kata kajing sisya kum ka Parsi ka bangil aban Shem Matius sonong ka bakat arpusan ka dekot ka bakat saudu arpulai ka Parsi syapang kitalen layatu hangni baudono we ubri ubari uspa ubade ban let jinglet syakawei kari bat syuaban let ula ai kispa jongu hakil laingut ki syakri jongu hau baneng kong ula ai santalen hau ba ar talen bat hau balai kawei katalen onda haba lawan pai ula khot ye kita ke syakri jongu arngut na kita ke syakri ke bola ai ki balanget ki balale ki bala tresitom ki bala penpau ye kata ke jinget jong ki bar kata ke jingle ki lalaban penroi sisya nakata ka ba ula ai uta ubriu Namar kata uta ubala ai santalen ula penroi sa santalen bat kalong sipau talen baru tahu ubala ai artalen ula penroi sa artalen bat kalalong sau talen yakini ki bangej bat ki bale ula khot yaki ya ka kerteng ka basutunat da ka bau ong ki syakri ki baba good servants bat ula ong kumni bhameu syakri baba badu bangej meleminot haka bakendiat ngan bu ia mehalor ke babun to kilej syapo kacing kemen ukun rat jomem ki parabangej ba I hau trai kini ki arngut ki bangej bat ki bale ki yu ban syong lem baru trai haka jing kemen ngiru ki parabangej ladangi long sisya ki bangej bat ki bale halur kata ke ke bau beliau lah hukumi ngi bangin le ya ka mon jong ni don ka jinge bangiru ha kata ka sngi ke bakatu ginyo ban syonglem bat utrai ha ka jing kemen ka jinge klem ka jingle ka long ka bayap tide kita ki briu ki balange hau blei enrei ki bom syemle Kabamut baki briu ki ong bangangay hinrei kim siyam ruai, kim siyam duai, kim siyam ai siya kakam ka jungulay. Kinang tang banhikay banelap ikiway, hinrei alade kim le ay. Kilong kum ki jiu harom, hakabaw polo la kren persya ikida kabaong. Mete ubahikay away pat, mehikay alade, me ubayalap banom tu mehi metu, Meu ba ong banom kelim mehi me kelim meu ba ijli ki blai tau mehi me tu kentang meu ba serong haka hukum dala ka rengkang ia kata ka hukum mehi me penjak buram yau blai rom arlanong ka dekot ka ba arpusau arpuwe ngamut banong kahadu ka ba arpusau udon we unong itu kana haka we ka balang ki parabangeng Utau beriu lapan krek bahaya kajing yetu kana jongu bat syaban poi kata kapo ula onga ka kimigi kun jongu ban lek jingeseng baru armut ona la poi kata ka sngi utrai latit ia ka bajen kong la krek ban lek sya kata ka jingeseng ule syong hangta bat la ka tengah jongu kata ka kamera ka ying ka jongu kumno lawan rung ka siar ki beriu hakai hing ke jongu ula ong hang tabha bakawan kene ka siar ki briu on alawai jinseng inyo bane bamdo ya ka ula lakem ya kata ka siar bat labu ya ka hapo kata ka kho bat baro arngut kelale ya hapo jinseng bat ula ong hang ta ka tengah jongu ko kemigi kun haba pile jinseng ong hang ta lenti pin syong akamat bat kat bangadang yo iya pi ngan yo mensim ngan yo bor ban keren uang onalas dang kata ka jinseng
Ladai ka por ban kren. Ula yeng hang ta ka jaka ban kren ka ketin ka jong ublay. Ula kren ya ka wei ka hukum ka boong. Men om tu. Ula kren syong shit hang ta po jiaseng. Ka tengah jong u kalayam bat ken mau ya kata ka siar jong ki breu. Haka ba ula kem bala set ya ka po ka ko. Kalami. Kani ka tengah jong u kalayam hang ta po iya mane. Kala jaumat bat kamla ban set syu. Ialah ka jing jaumat kala jaumat hang ta po iya mane. Kalayam. Uneu nunge tu kana bo i ba ka tengah jong u kayo man sim. Usngau kumen bat usngau hun. Kani ka tengah jong u kamla asya syu ka ken mau. Ya kata kasier ka ba don hakho. Suaban poi hang tah jiaseng ulaong balas tu yaka henreu kren da ka boong ba om dei bantu yaka mar ka manta lani ka no ka jong ki wei pat kani kala mi nang tanapo jiaseng kala poi hayeng bat kala pelait no ya kata kasiar onda lawai jiaseng ulaong aka tengah jong u bahkan penklut ya ka ban peniap no kata kasiar ka tengah jong u kalaong namar ba pikren kum tu hapo jiaseng ba om dei bantu pio ini banga jaumat ngayam bad ngalami syabar ngala pelait no kata kasiar ta ubri uong kumne empa ngakren nakabanta jong kiwe om nakabanta yalade nakabanta jong kiwe nga keren. Hindray nakabanta jong abati. Ngimday ban kongu iya kane ka hukum. Kane ka bamod. Ubang ay klem ka jingle. Kiparabang iba ihautray kane ka day ka jinglong ka badon. Bunsin hapo jong pi. Bat jong akunju. Babun kibriw. Nginang ban keren. Ban hikay tang kiwe. Yala de ngi klemle ay. Kabamot bangilong ki bangay klem ka jingle. Kani ka jinglong ka bau jisu isi sat. Kabadon na ki parisi bakidon ka jinglong ka ba arsap. Kum tau kren na ki da ka baong. Pi ki ba arsap. Bit ka bau isaya unong itu lupa siya pang jong piu ong. Bakini ki briw ki wan hajan jonga. Da ka sintur jong ki. Hindray ka donut jong ki ka jingay no nanga. Hindray ki manethalaya nga. Haba ki hikay ki hukum jong ki briw. Kum ki jing hikay. Matayos salanong rekod ka banyew adu kanday. Ni siyem niya kata. Upolru ukren niya ki bag. Kum kita ki briw. Ki bangay klem ka jingle uong kum ni. Timoti ba ng kong. Lailanong rekod ka basan uong. Ki ba don ka dur ka bariw blay. Hindray ki baleni ka bor jong ka. Ki bangay scam. How blay kide ban le hindray ki bangay klem ka jingle kide ki briw ki ban poi sa ka jingyam ni kan mau yaw to way usyakri walay ya ka bala ayo utang ka way ka talen bau yo tang si talen siem trei sitom siem penroy badu kenrat jong uong yaw tau briw usyakri boman Ong meu syakri paman, badu bal hiametip nga ot nakabangam ngam syem labet, bat ngalum nakabangam syem lapen sa pret. To pret no yaw tau syakri paman siya kabadum, kabakam jengay, hang takan long kabalanyar, kum kabaday binyan. Matayos arpusan lanong, dekat kaba arpun riu laipo, kaya tu iya kata. Kiprabang iba ihaw try, ladangi don, ka jingay klem ka jingle kalong kabayap kumutaw syakri paman siya ka jingyap kadujok ding syarkay henry nga kot ya pi baro kibayo sngewi ka katino blay tungin long kibangay bat kibale ya ka mon ka jong blay kanang bangin long ki syakri kibaba kibanyo syonglem baru try siya ka jingkemen kababom juko tinublay ka ong tolong pi kinong le ikaktin bat om tang kinong yosngew kamsuk sisya kita kibayosngew ya kak tinublay
bat ki basumar ru ia ka Jacob lanong ka banengkong arpo ar ka dekat Lukas lanong ka bakat we dekat ka arpo puna ka bamut ki prabangai ki badon ka jingai bat ki bale kin yo im Henry ki badon ka jingai klem ka jingle kin long ki bayap Doble un kerkuyengi naga benta ka buram ka jamu amen Sai sen ngi pen pau ka jing sngaw ka bakrau hadin bangil yo sngaw ka bor ka ba em naga ktin ka jong blai nau shakri jung u pastor NW Marsing naga liang jong ka Christian Advocate Society Sokha ngi sngaw ban ai khu blai ya pi pastor u blai un kerku on ya lam ya ka jing em ka basa jong pi kham tam naga ban shakri naga benta ka buram jung u ya ka ba blai udon ya ka benta langba jong pi Ublay on kerku, ublay on yalam ek jim kabasa jong pi baro. Ai kublay ru ek nong shimbenta baro, kibla pendem la ka jong kabenta, na ka benta ben shekri ublay ban pendon burami u, hakane ka poa. Ai kublay ru khamtam ya pi baro ki para bangen ki para members, ki badon ka benta ya ka ban shimbenta bat ngi. Langba kane ka online service ngangai kanlong ka jingkerku na ka benta jong pi, ublay on kerku. Un pendam dari jingkir ku babha ya pi baro kuble shibon tinggal poi sya ke benta bakut jong jing shikri in penwai no ya kene jing shikri jongi yin yarwai da ka tu ke jing rwai ka badai ke si plat song ka baong da ka basanya how Jesus Christ utrai ban yo bor bat hadin beladap kene ke jing rwai nga khot chi sendon ai pastor nang kran jongi Bain ai ya ke jingkerku penwai. Dagat basyanya Yesus Kristus utrai ngadu wai unya lambor ya ngaun ai ngakular ban per sang bon jong uban le ko chi sunong pen imbat nga do shong he jing em ban la ka sni pen long jin kulang ban pulek tin ulay batu wai jar jar ngan kersyan jing ba ne balang ulay hi ban sim ya la benta dat ban chakri ngaki wei pat men sin ngan wa lam shu tra da jing in ngan cha ri ngam ben nut ban ai ya ri ngan yai ken mau haki jing du wai ban pen yar jing long chi para ha utrai hakabawai no jong kene ke jing shakri ke jongi ai bangin mi na kene ke ying ka bakentang ai bangin mi na kene ke jing slok ka bakentang bangin long ki bange bat ke balle ya ka mon ka jong me amle da ka ba ayengi da ka jing i ke jeme uble upa ka jinga e utrai jing Jesus Christ ka jing slok ka jong men si baku ka dia sa bat ngi hangne bat ke bange ru hakaleng satla ka pertai nadu mentah du ke babom jukudru